पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न जगहों के साथ ही राजगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगंज के श्री संघ क्लब मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस के जलपाईगुड़ी जिला चेयरमैन व राजगंज के विधायक खगेश्वर राय, ब्लॉक अध्यक्ष अरिंदम बनर्जी, शेख उमर फारूक, समीजुद्दीन अहमद समेत अन्य तृणमूल नेता उपस्थित थे। ममता बनर्जी की तस्वीर के सामने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 100 से अधिक गरीब लोगों में कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान खगेश्वर राय ने बताया, 5 जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 71 वर्ष की हो गई। उनके जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये दीदी 71तम जन्मदिन 2025 5ই জানুয়ারি। গত বছরই যখন আমরা শিকারপুর অঞ্চলে জন্মদিন পালন করি, সেই বছরেই বলেছিল সুকানি অঞ্চলে বাবুপাড়া বুথের চন্দন থেকে শুরু করে ওরা বলেছিল যে এবারকার 2025-এর জন্মদিন তারা পালন করবে। তাই রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত সুকানি অঞ্চলে বাবুপাড়া বুথের যারা আছে তাদের উদ্যোগে এবং রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহযোগিতায় আজকে শ্রীসংঘ ক্লাবে আজকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা মামাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জির যে 71তম জন্মদিন আজকে এই শ্রীসংঘ ক্লাবে পালন হলো। আজকের এই জন্মদিন পালনে যেমন জন্মদিন পালন আমরা করলাম, তেমনি এদের সহযোগিতায় প্রায় 100 জনকে দুস্থ মানুষদের আজকে কম্বল বিতরণ থেকে শুরু করে 3 জন বয়স্ক প্রবীণ নাগরিক তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান